Sa'yo, itlog at saka pansit canton tapos may kanin. Dalawa kami paunahan nito. Paunahan maubos. Hi guys. Yan, challenge kami pansit canton. Pansit canton. Paunahan maubos. Guys ha, guys. Yan. Pwede, 1, 2, 3, start. Sige na. Minahinay lang ko yun. Madunan ko na karoon. Yawa. Guys. So, umpisa pa lang talo na ako guys. Tingnan mo naman oh. Oh. Tingnan mo kasama ko. Sabi ko sa'yo talo ako eh. Kapatid niyo ah. Magkakago. Kain ka wala nang anak. Ang sumabay kumain sa akin, gaganado. Pinamot. Iwakan ko mo. Harapin ka mo. Doon. Lamura yung niloka. Ano ko mo? Mukbang. Bang ulang ba naman? Inukos ba ng tao na nagmukbang umukos mo ito? Basta may pasa? 3 minutes. Guys, talo na ko guys. Talo na. Wow! Sa kanya, tingnan mo guys, oh. Pero sa akin, oh. Wow! Nalaglag pa. Wala. Talo na guys. Nanalo na. Dabs cooking. Panalo na. Thank you for watching Dabs Gracia Vlog. Don't forget to like, comment, and share. Bye!